올다 자세도 와 Hello guys, welcome back to my channel. 아지도 중국에 아이긴 하세데 파이모전비 사비 사디만 딘전 아이긴 하세 खुरी काटी बोला आसिदे तो अपनन भी काटिया दिन दे अलप दिखाई दिबो तो मोरम ब्रश स्किप ना करिकिना साबिदे आरो कुंबा नतुन साय आसे गसे गले तो मोरम ब्रा अपनन भी सपोर्ट करिबि सब्सक्राइब करिना रखिबि दे तो इटा चालो करि बोला आसे दिखाई दिबो अपनन भी साबिदे चो साबि इटा ट्रैक्टर ब्रा चेकअप करि आसे एतु भी काटी बोला आसे आरो एतु भी आरो आके भी আছে চাই লবি আমি খান লাগা ট্রাক্টর রা চেকআপ করে আছে এতিয়া সাবি এনেকা আছে দেই চাই থাকিবি দেই কাটিয়া তুমি দিবি দেখাই দিব আৰু মৰম ব্ৰা স্কিপ না কৰি না সাপোর্ট কৰিবি দেই অতি ন হে অতি আছে কিছু দেই এই মেশিন দে সাবি Chainsaw majo debi itu Audi itu first class ase koi tangor wala na itu kiman feet thake tai la plate to 3 feet na to cha size abe ina de tangor thake sabse number 1 quality itu ase koi chainsaw majo de na se 1 liter jabon nai tingki de 1 liter bra olap jabo 1 liter bra olap na acha अपने एक दिन ब्रा किमान 50 निसिना काटिबो बारे कंटिन्यू मॉर्निंग ब्रा काटिले कंटिन्यू मॉर्निंग ब्रा काटिले तो 30 ऊपर 40 एनका भी काटे इतु तो पिसी काटि आसे ज त मॉर्निंग ब्रा काटिले तो 50 भी दियो হয় তো गाइस तो अपने भी जुदी लागे कइले तो की फ्री अंडर दे इनी काटिबोले मन आसे किबा मेशिन लागे गले तो अपने মই के कांटेक्ट करिबो पारे ताइके आरो कांटेक्ट करिना अपने ताइके हायर करिबो पारे दे गाइस जुदी अपने भी खुरी काटिबोले आसे गले तो सबै किस्मत फाल 300 वाला भी आसे अपने मातिबो पारे दे आरो प्राइस तो पोस्टी हिसाब ते आसे दे इतो एकदम फिक्स নহয় इतो जुदी याते 10 टका हले तो कि सामते 20 टका इनका एकटा आसे दे तो इतो तो निजर কথা मिলাই लबि ले जुदी लागे गले मातिबो पारे दे आरो ताइला हैंड राइटिंग भी মই दिखाई दिबो आमी खानब्रा तो जानि आसे ताइ तो किना काटे ले बे विटनेस कारनि মই हैंड राइटिंग भी दिखाई दिबो किना काटे ना बि सिफाल आसे दे ताइ तो साइ থাকিবি अबे नतन आसे इতিয়া मॉर्निंग दे तो इना থাকে दे फाट ना उलाय ना ले स्टार्ट কৰি লৈছে বলে তো फास्ट হৈ যায় না আছে साइ থাকিবি কাটিবল আছে এটা কেরাই দিবলে আছে এতিয়া এইটো আছে দেই কষ্ট এতিয়া গরম কেরাই দিব গরম বাতা দে দিলা
dia tu. Sabi. Olta jaise do. Wah. Direction olta. Oile be thiki ase etu be chulibo. Wah. Evan. Sabi nai kerai dise. Hey. Wah, aro be etu kerai dibola ase. Sai sabi. Aro be etu wala kerai dibola ase. Happy ba phiok ka. Ye. Etu wala aro be. Ena ase. Be ekta kerai diase. Maram yo kodun. Maram ra to dun de. Maram ra to no. La joga. Shaka lagta ba. Sabi aste jai ase. Dia tu jai ase dei. Aste bra. Oh. Wah. Kirishe dei tu. Kirishe dei. Bai nai kiri jaise. Itas. Pakai sabi. Ini ka thanda jaga dina chui bana bole bishi tiktar ase de alop bishi ba chula ba lage bichi kina ase na upai nai sabi na se de clouds bi ara sabi ya de khuri kan do tokra kuri kina ase chada gas kerai dise dia tadi bi kati ase sabi to moi aste ba update lo de update kuribo morom bra skip na kuri kina sai thakibi de sabi sabi nase maza dei sai thaki dei sabi guys khuri yati ba tholai guribola ase de rottu osorde yati ase lebi rasta kati bole tikta ase de mamle tikana sabi ami etia tholai guribola rasta bisari ase niga pai nai de kamdu guribo lagi jaina ina ase dei last tak sai thaki de cho ayate sabi mang kati ulai dise de dia da sabi maza kati ase de sabi man kerai dise TV 1 2 3 4 5 6 7 8 atta ola ase de TV tos ek atta ola ase ida sabi ina kati ase sabi iman phal kati de sai sabi aro bi etu khan bi katia nai sabi
আছে দে সাদি কিনাকা আছে Finally guys, ina kati ase sakite. Last ase itu aji laga. Aro kali itu kan khilibo. Aro dadi bi ase. Aji laga final ase itu. Itu katile bosti jai jabula ase de.